अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आइए ज़ियाई नॉलेज के ज़रिए आप तक एक ऐसा वीडियो पहुंचाने वाला हूं जिसे सुनकर के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्योंकि एक कारी साहब हैं जो कुरान की तिलावत करते थे तो लोग सुनने के लिए इकट्ठा हो जाया करते थे, और जब सड़कों पर जाया करते थे तो गाड़ियाँ उनकी तिलावत सुनने के लिए रुक जाया करती थी। ये सूडान के कारी सैयद नूर हैं। कहा जाता है कि 1930 या 40 के दौरान जब वो कुरान पाक की तिलावत किया करते थे तो लोग सड़कों पर रुक जाते थे, गाड़ियाँ उनकी तिलावत सुनने के लिए रुक जाती थीं। उन्होंने अपनी तिलावत को रिकॉर्ड होने से रोक दिया। हज के दौरान ही सऊदी अरब के बादशाह किंग अब्दुल अजीज़ के कहने पर राज़ी हो गए और उन्होंने मुख्तसर मुद्दत तक रिकॉर्ड रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इनका इंतकाल 1960 में कुवैत में हुआ। उनकी उम्दा आवाज़ का एक नमूना ये है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, ये एक इस्लामी बात है, आप ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि आपके ज़रिए वो भी जान सकें कि कारी साहब की आवाज़ में क्या तासीर थी। तो आप सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا يمشون بآيات ربهم لم يخافوا عليهم جهنم وعصيانا والذين يقولون لربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اصرف عنا عذاب جهنم واجعلنا للمتقين عذابها كان أولئك يجزونها بما صبروا مستقرا بما صبروا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا خالدين فيها حسنة مستقرا والذين لا يدعون يعبغي إلها لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.